Salamat sa Ginoo. O mga igsunan, dito maglangan mga igsunan ato ablihan itong mga Bibles. Palihog kong abli sa Psalm chapter 84 verse 1. Psalm 84 verse 1. Ningon diri, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Kani nga amiable, kaning meaning ani is unsa ka anindot, unsa ka friendly ang church ba. Ang deep meaning jud ani is love. Unsa ka may gugmaon ang imong tabernakulo, Ginoo nga bisan pa man usa ka kung kasala, gi-welcome gyapon ko nimo sa imong tabernakulo. Karon nga panahon is our church, ang simbahan. So before that, mga igsunan, let us pray. Tando ko yung ulop, yung mata. Dalaygon ka Ginoo, salamat Lord nining kagabion nga among pagkasaluhan ng imong pulong. Salamat Lord nining pribilehiyo Ginoo nga makawali sa imong pulong, magamit para sa imong buluhaton. O salamat Lord nga ikaw may ugmaon kanamo bisan pa man sa among mga kalapasan nga nabuhat, bisan pa man kami masaypanon nga Kristohanon. Apan Ginoo, ang imong gugma nagpabilin kanamo, ang imong gugma napagtigbabaw sa among kinabuhi. O ang imong grasya jud Lord God among nasinati sa matag adlaw Ginoo. O Ginoo, sa karon nga adlaw Ginoo, sa karon nga gabion, ngay kami kapasaluan sa mga sala nga among nabuhat. Ngay kami kahinluan Ginoo, pinagi sa balaan nga dugo. Aron Lord God, kami takos ug ngayan Ginoo sa paghisgot sa imong pulong o pag fellowship sa imong pulong Ginoo. And I pray Lord God sa akong kagalingon, wala koy angay nga mo preach, muwali sa imong pulong. Apan Ginoo, giyahay ako pinagi sa imong balaan nga espiritu nga kundi imong pulong gayud ang mawali Ginoo, dili ako ug salamat nining tanan Ginoo nga makapahimaya mida kanimo Lord God. All glory and honor amo ibalik kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. So mga igsunan diri makita na to nga how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. So ang kaning writer, kaning nang suot ng Psalm, grabe yang pagkuan ba nga appreciate siya sa tabernakulo sa Ginoo. Ang atong panahon karon is that church age, panahon ta simbahan. Ang meaning aning amiable, sulti ko kaniya is love. Deep meaning jud ani siya is gugma. Grabe ang gugma sa Ginoo bisan man usa ka makasala gi-accept gyapon diya sa iyang tabernakulo ba. Mao na ang isunan kun nay mga makasala nga mani dire mga bisita o kita mismo gi-welcome gyud ta sa Ginoo kay tungod gigugma ta sa Dios. So mga igsunan, atong mensahe nga mga igsunan title is Blessed, Blessed, Blessed. Sa atong kinabuhi makalimutan nga blessed dito day. Ang atong sukdanan sa atong kaingon ta blessed nga natay mga sakyanan, natay dakong kwarta, mao na toy kanang measure nga gi-bless ta sa Ginoo. But nakalimot ta sa atong kinabuhi, sa atong kagalingon nga ani nga atong status sa atong kinabuhi nga blessed dito day. Makalimtan na to nga blessed dito day. Mo na nanay mabot nga mga problema, mapadanon sa problema. Nakalimot ka nga blessed ka nga gi-bless ka sa Ginoo. Mo na nga sa kabuntago nakamata ka gi-bless ka sa Ginoo kay buhi pa ka. Unsay naa nimo gi-bless ka sa inyo pamilya. Uban gani nagalisod, nasa gawas nagpuyo sa kasada, ikaw na ka sa balay nga nay katulgan. Gi-bless ka sa Ginoo. Pero sila gi-bless pud sa Ginoo, ngano buhi pa man sila. Makapasikisikay pa man sila. Pero ikaw maigsunan kita sa atong kinabuhi tanan tao sa kalibutan. Kita nga blessed ta kay bawo nga gi-bless dita sa Ginoo. Ngano man kini kinabuhi lang maigsunan, kini kinabuhi nga naa nato. Dako na kay ni kanang panalangin nga atong naangkon maigsunan. Nya kining kinabuhi steward na ani nya mao na di na to kalimtan jud na to atoy butang sa atong kinabuhi, atoy butang sa atong kaugalingon nga we are more than blessed beyond measure mga igsunan nga sa dihang nahimo kang anak sa Ginoo, blessed kaayo ka. Naik tulo ka blessed, tulo ka blessed. So, point number 1 mga igsunan is blessed are they that dwell in thy house. So, nakita nimo sa verse 4, tanaw sa verse 4, mga igsunan, blessed are they that dwell in thy house. So verse 4, nga bulahan ang mga tao nga nakadwell diha sa imuhang balay Ginoo. Bulahan ang nakadwell diha. They will be still praising thee. Mga igsunan, kita sa dihang naata sa simbahan, sa dihang nahimutang member sa body of Christ sa local church, blessed ang mga igsunan. Nga naman, makapraise ta sa tinuod nga buhi nga Ginoo. Makapraise ta sa Ginoo nga tinuod nga Ginoo. Makapadayon tag-praise sa tinuod nga Ginoo. Daghan mga unbelievers na list nga agyanan, wala makaangkon sa salvation, wala maad sa simbahan, wala. Pero kita maisunan, blessed ang anuman naata sa body of Christ.
nga diin maka-praise ta sa Ginoo, makapadayon ta diya nga makapadayon ta paghimaya sa Ginoo, pag-glorify sa Ginoo every Sunday, Wednesday, Thursday, Saturday. Bless ta maigsunan kay nata sa tabernakulo sa Ginoo, nasa sud ta, nasa nabilong ta sa church. Mo na bless bulahan to mga tao nga nagadwell sa imong balay Ginoo. Ngano man makapadayon sila sa pag-praise diya kanimo. Tanaw sa verse 2 maigsunan, my soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. Ang tinuod nga nagkakuan jud nagkuan sa Ginoo nga maglong na kay longing sa simbahan. Ganahan jud ka moara sa simbahan. Ganahan ka mamino sa iyang pulong, ganahan ka mabadlungan, ganahan ka masaksyonan, ganing tawhanaw, hearts and my flesh crieth out for the living God. So asan to makita ang Ginoo nga Sunday, Wednesday, Saturday o sa atong panimalay makuha na to ang Ginoo, presensya sa Ginoo because we are saved. So kung ikaw kisuhanon ka, dapat naanin nimo nga ikaw sa kisuhanon na dapat mo na kay longing diha sa paghimaya sa Ginoo, pagpadayon sa simbahan, pagdwell diha sa simbahan sa Ginoo. Ngano man naay panalangin magisunan, panalangin ang Ginoo nya. Bless na kadaan God. Sayang imong pagkakistuhanon kung dili nimo i-practice ang imong kuan kanang nga dili mo action unsay mo na angkon ba nga na-bless ka sa Ginoo, unsay mo ikabaw sa Ginoo ba. So mao na magsunan nakalindot tanaw sa verse 3, yea, the sparrow hath found an house and the swallow a nest for herself where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. So, kung ma-illustrate nyo magsan akong makakuha nila illustration is that usa ta ka unbeliever, sa katakalanggang mga igsunan nga naglupad-lupad na lang, way kapadulngan, walay ka batugan, walay ka kakuanan, kapuyan. But tungod sa gugma sa Ginoo, sa Dios, tungod sa gahom sa Ginoo, iyatang gihimo niyang kaanakan. Gihimo tan niyang part sa iyang family. Di ba ningon sa verse sa John chapter 1 verse 11, niari sa iyang kaugalingon, but ang iyang kaugalingon ang iyaha wala ni dawat kaniya. Pero sa verse 12 ningon, but as many as receive him, to them he give power to become as sons of God. Siya naghatag og katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Mao nagingon sa Romans nga dili ta servant, but nahimo ta niyang anak. That's why we cry Abba Father. That's why makaingon ta, makapraise sa Ginoo, nahimo ta anak. So mao ni ang sparrow, hugaw, daghan mga sala, daghan mga nahimo nga mga kasaypanan sa kinabuhi, mga mahugaw nga nabuhat sa kinabuhi. But the sparrow nakita og balay nga nakuan pamilya, nakita og pamilya nga genuine nga pamilya diya sa Ginoo, God's family. Remember that the spiritual father the devil, but we have karon nahimutang iya sa Ginoo na part na ta sa iya pamilya, God's family. Mao nagingon sa Ginoo, let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kung asa ko, tuapon mo. Ano man, saad sa Ginoo nga mao na kay nahimo kang anak niya, kung nahimo kang anak sa Dios, unsa iyaha imuha kay inheritance. Ma-inherit nimo ang unsay naa sa Ginoo, nanata ka love sa Ginoo. Talagsaon sa usa ka amigo nga mutupa sa yang amigo nga siya mo sacrifice sa iyang kinabuhi para maluwas iyang amigo. Mao na si Ginoong Hesukristo nga sa dihang nidupa siya sa cross, gihimo ka talagsaon na kayo amigo, na kabaw ka amigo ta sa Ginoo. Sa dihang kita padong na ta sa impierno, gidupan ta sa Dios para makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan. Muna ang sparrow nakita balay. Sa akong kinabuhi, nindot kayo sa dihang bag-o ko naluwas. Kay makuan yun ako sa kulingon nga kaning kamuta, hugaw yun ni kamuta. Hugaw yun gini, daghan gini, nabuhat nga mga sala, kasaypanan, mga sayop nga nabuhat. But sa dihang ako naangkon si Christ, pagkuan ako sa kalawisan, pag simba nako first Sunday, kanindot man lang sa mga tao nga naglumano nako. Nakaingon ko nga, mao din ni pamilya, mao din siya, family. Nga madaw accept ka ba kung unsa ka? Nanaon ta ka Kristohanon kung unsa mga tao nga nay mga tao nga kuan accept na to, maabi-abi ta ba? Ato i-accept. Ngano wa ta kay bawo sila nga gulingon nga mo claim sila kuno grabe kay kung sala ko angay mo kuanda. But kita sa atong gulingon nga maabi-abi ta nila. Makaingon sila nga welcome ay ko diri. Gidawat accept ko diri.
Bisa man usa ko ka mahugaw, unsa ko nabuhat, accept ko diri. Di ba? Una, unsa ka amiable, unsa ka friendly, unsa ka mahigugmao na imong tabernakulo Ginoo. Muna kita sa body of Christ, unsa ka ta kay mahigugmaon sa uban. Unsa ta kay mahigugmaon sa mga kabus o sa mga moari diri nga bisita, unsa ta kay mahigugmaon sa atong maigsuon sa pagtuo. Tinuod ba, genuine ba atong paghigugma sa atong isig ka Kristohanon? Tinuod ba, genuine ba o dili? Tinawahanon lang Japon. Kabaw may sunan kita genuine family, nahimutang anak da sa Ginoo, bulahan kay maigsunan. Ikaduha maigsunan, verse 5, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of thee. Bulahan ng tao nga ang strength niya ang Ginoo. Sa dihang mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi, kung ang imong strength imong gamiton, dili ka makapadayon. Kung imong strength imong kusog imong gamiton sa mga trials nga maabot sa kinabuhi, di ka kapadayon. Tanawa sa verse 6, who passing through the valley, kung hiskot ag valley, naade ang mga trials, wa ka kay baon say may tabuon mo da, nabay mga mabangis nga hayop diya sa valley. Di ba nasa kanta, kung naka sa mountain, life is easy when you up in the mountain, but in down in the valley, there's trials and temptation where your faith nga mates ay mong pagtuo. Kung naka sa up sa mountain, relax na imong kinabuhi, life is easy. Talks, ang pag-istorya easy ra kayo. Kung naka sa best nimo, but naog ka sa valley. Ang ginaog mo sa valley, dali ang mga temptation, mga trials sa kinabuhi, makasugakod ba ka? Kung ite sa Ginoo, i-examon ka sa Ginoo, exam ang Ginoo sa imong kinabuhi, makasugakod ba ka? Kailangan mo ang strength sa Ginoo. Kinahanglan mo ang pulong sa Ginoo. Kay kung mo exam ang Ginoo, dapat nakay ka-answer. Dapat kung nakay tubag sa exam sa test sa Ginoo sa imong kinabuhi, nakay ka-answer. Manila answer, Lord. Your strength, may ko answer. Kinahanglan ako imong strength, Lord. Eh kung wala ka, di ko kapadayon. Mo na bulahan ng mga tao nga ang ilang strength na sa Ginoo. Mo na valley of Beka, make it well. The rain also fill it to pulse and go strength to strength. The word ilang gigamit, they go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Strength to strength. Mo na ang Christian life, dili sa iyo ng Kristiyanon kinabuhi, strength to strength, strength by strength atong kinabuhi. Daghan mga challenges, but the strength of God is perfect man magsunan diya during sa weakness, trials, perfecto ang strength sa Ginoo. But our strength, limited atong strength, dali give up ta. But kung atong gamiton ang strength sa Ginoo, makapabilin ta, makapadayon ta paghimaya diya sa Ginoo. Makapadayon ta sa pagsangyaw sa maayong balita diya sa mga tawo nga nangahanglan og kaluwasan. Lastly, may sunan, ikatulo may sunan, blessed is the man that trusted in the Lord. Verse 12, O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Muna magsunan sa kaning sa atong kinabuhi as Christian believer, kita naglakbay nga wala ta kita sa unahan. Pero kung musalig ka sa Ginoo, siya ra jud mo guide nimo. Sa diyang maglakaw ka ning kalibutan na sa imong kinabuhi, night times nga di ka kita. Ano kag mga di kita sa unahan. But imong gamiton ang pagsalig sa Ginoo. Ang pagtrust nimo sa Ginoo, imo yun ang i-equip ang trust mo sa Ginoo. Lord, wala ko kita. Pero ikaw, naa ka sa taas, kita man ka. Sa agianan, sunod ko nimo Lord, kaya nga naman, kita ka sa ako agianan, ako kita sa ako agianan, pero ikaw man Lord, kita man ka. So, ara dyan ko musunod sa imong tingog. Sundon ako imong tingog. Ari ka sa right, sa left, right, sundon ti ka Lord. Nga naman, ikaw may nakita sa agianan, ako, wala ko. Kaya akong vision, wala man. Muna sa itong kinabuhi, kinahanglan to sa liga ng Ginoo. Kinahanglan ta mo salig para makapadayon ta diya sa pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita maigsunan. Kitagaan tag bulaton sa Dios, pagsangyaw sa mayong balita to preach the gospel to every creature, the death, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. Aton na isangyaw maigsunan kay ngano, mao na rason ni naog si Ginoong Kristo sa pagpangita sa mga nawala o pagluwas sa mga nawala nga kinahanglan makaangkon sila sa kaluwasan nga libre nga walay bayad. Daghan mga tao nga mingon sila nga di ko bless, wa ko ayo. Pero ikaw magamit ka sa Ginoo nga makasangyaw sa ila sa maayong balita. Makakuan sila sa Ginoo nga bless di ko Lord. Kay ngano gitubos ko nimo Lord. Kay ngano
nagsakripisyo ka na ko, Lord. Lima nga sa Isaiah chapter 53, akong nakakuha yun na karon nga trials akong kinabuhi. Ako yun na nakuptan yun, kanang verse mo, nakatabang na ko, nakahelp na ko, ningon siya sa iyang pulong, as it is a prophecy man na, nga sa iyang mga labod, kita nangaayo, sa iyang mga samad, no? Kita nangaayo, siya gibunog, pero unsa gibuhat ni Kristo, wala siya musulti. Kung sa term sa English, kanang wala siya mo tukbak ba. So kita sa itong kinabuhi, naay mapasakit na to, o nato yung mga dali kita katukbak. Pero si Lord Jesus Christ, bunog na, persecute, kulata, nakadugo na, gipasaan ng cross dito padong sa Kalbaryo, wa jud siya ni tukbak. So wa siya pulong. Gibawas sa mga tao. Mo na kinahanglan atong i-idolize dili ang tao kundi si Ginoong Jesucristo. Kung unsa gibuhat ni Kristo, siya atong kopyahon. Siya atong sundon. Kaya perfect man siya. Nanginabuhi man siya diri nga way sala. Nabuhi siya diri nga way sala, perfect. Siya atong kopyahon, siya atong sundon. Mo na maigsunan, we are blessed. Blessed kita. Salamat sa Ginoo nga nay simbahan, tabernakulo. Salamat sa temple sa Ginoo nga kita mga members sa church, kita nakapadayon ta diha sa paghimaya sa Ginoo. Ano kita makadinasigay nga blessed ta, bulahan ta, ug ang gugma sa Dios makabilin sa matag usa. Let us pray. Dalaygon ka Ginoo, salamat Lord sa imong kaayo, sa imong pulong. Salamat Lord sa imong life Ginoo, sa imong kinabuhi. Nga din sa mga pagsulay, sa mga pagdagdaog sa imuha Lord, sa mga persecution, sa mga naangko nimo nga mga samad, mga pagbunog, pagpasan mo sa cross, wala di ka ni bawas og istorya nila Lord God. Wala di ka gibawas nila Lord. Salamat Lord nga ikaw mahimo na mong example Ginoo sa among pagtuo nga makita namo nga makapadayon mi sa pagpangalagad nila kanimo Lord God. Lord, I pray Ginoo nga kami mga kaigsuonan nga kuan mi sa among kagalingon nga we are more than blessed because kami naluwas na Ginoo, nakaangko na sa imong kaluwasan Ginoo nga imong gihatag. And I pray Lord God sa mga kaigsuonan nga namo Lord God kami pod maka-share pod mi sa imong ebanghelyo Ginoo nga imong gisugo sa amoa. Matag usa makasangyaw sa maayong balita o makahatag og kanang mahatag ang ebanghelyo Ginoo sa mga tao nga nagpinal, padung na mamatay, mga tao nga kinahanglan jud og salvation Lord God. Salamat Lord, maayo ka sa mong kinabuhi og I pray God sa papadayon namo nga tagaan mo kami aral ami mo salig nimo ug ang imong strength jud among gamiton Ginoo. Salamat sa walay katapusan, ikaw ang gamahanan Ginoo, ikaw ang Alpha and Omega, hari sa tanang hari, ikaw ang nagunit sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.